Nah, yang pertama itu berdasarkan sifat dan kegunaannya, hardware komputer dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Sebutkan dan jelaskan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada Yang pertama itu ada process device, atau perangkat pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan ini digunakan untuk memproses dan mengolah data-data pada komputer. Contohnya itu ialah yang pertama itu motherboard. Nah, motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen PC. Nah, yang kedua ialah prosesor. Nah, fungsinya ini ialah untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah agar komputer dapat dijalankan. Nah, yang ketiga ialah RAM. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sementara. Nah, jadi proses device itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah motherboard yang berfungsi untuk menghubungkan semua komponen PC. Kemudian prosesor ialah fungsinya untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah agar komputer dapat dijalankan. Kemudian yang ketiga ialah RAM, berfungsi untuk menyimpan data sementara. Nah, yang kedua itu ialah input device atau sistem perangkat keras masukan. Nah, input device ini sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data
memasukkan data ke dalam komputer. Nah, jenisnya ini jenis input device ini yang dimiliki oleh komputer itu diantaranya ialah keyboard, nah kemudian B, mouse, yang ketiga itu touchscreen, yang keempat itu scanner, yang kelima itu scanner barcode, yang keenam itu sensor sidik jari, yang ketujuh itu kamera, yang kedelapan itu mikrofon. Nah, input device ini atau sistem perangkat keras masukan ini ialah sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, jenis input device ini ada banyak. Yang pertama ialah keyboard, kemudian mouse, kemudian touchscreen, kemudian scanner barcode, sensor sidik jari, kamera, dan mikrofon. Nah, kemudian yang ketiga itu ialah power supply. Power supply ini adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Nah, power supply ini adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada listrik komputer. Nah, kemudian yang keempat itu ialah ports. Nah, bagian ini digunakan untuk ribut. Bismiko jajang ko ribut. Nah, bagian ini
digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Nah, yang keempat itu ialah I/O ports. Nah, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Nah, peralatan input dan output di atas ini terhubung melalui port ini. Kemudian yang kelima ialah memori. Nah, memori ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, memori ini terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, memori internal ini berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu kemudian ROM itu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat pertama kali komputer dinyalakan. Kemudian yang keenam ialah tempat ini merupakan short circuit. Nah, di sini merupakan short circuit yang disebut yang merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau alat-alat dalam sistem komputer. Nah, yang ketujuh ialah output device system atau sistem
Jadi ini sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, dan jenis output device yang dimiliki oleh komputer ialah yang pertama itu monitor atau screen atau display, kemudian yang kedua itu speaker, kemudian yang ketiga itu printer, kemudian yang keempat itu plotter, kemudian yang kelima itu mesin fax. Jadi yang kelima itu bus itu proses itu yang merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau alat-alat dalam sistem komputer. Kemudian yang selanjutnya itu output device atau sistem perangkat tambahan ialah sebagai perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU. Nah, jenis output device yang dimiliki komputer ialah monitor atau screen atau display, kemudian speaker, kemudian printer, kemudian plotter, dan mesin fax. Kemudian yang kedelapan itu ialah sistem perangkat keras tambahan. Telah difungsikan sebagai penambah kemampuan dari sistem komputer seperti dapat berbagi file dan data di antara komputer. Nah, jenisnya itu ya. Yang pertama itu modem tambahan adalah difungsikan sebagai penambah kemampuan dari sistem komputer seperti dapat berbagi file, dan data di antara komputer. Nah, jenisnya itu ialah yang pertama itu modem, yang kedua itu network card, kemudian yang ketiga ialah TV card, kemudian yang keempat ialah kartu grafis, atau VGA card. Kemudian yang kelima ialah kartu suara atau sound card. Nah, jadi sistem perangkat keras tambahan itu difungsikan sebagai penambah kemampuan dari sistem komputer seperti dapat berbagi file dan data di antara komputer. Kemudian jenisnya itu ada 5. Yang pertama ialah modem, kemudian network card, kemudian TV card, kemudian kartu grafis atau VGA card, kemudian kartu suara atau sound card. Nah, kemudian yang terakhir itu ialah sistem perangkat keras cadangan. Ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan data, file, dan program
yang berada di luar sistem utama. Contoh perangkat keras cadangan ialah A, hard disk, kemudian yang kedua ialah flash disk, kemudian yang ketiga ialah keeping CD atau DVD. Nah, jadi sistem perangkat keras cadangan itu difungsikan sebagai tempat penyimpanan data, file, dan program yang berada di luar sistem utama. Contoh perangkat keras cadangan itu ialah hard disk, flash disk, kemudian keeping CD atau DVD. Nah, itulah tadi jawaban yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.